Muraho toro ry'Imana. Eti mjambo kanisa la Mungu. Tunawasuhuje cyane mu izina rya Yesu. Tunawasalimu sana katika jina la Yesu. Dushimiye Imana kubw'ibyiza yakomeje kutugenera iminsi yose isigaye. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa mambo mazuri ambayo tutendea katika siku ambazo nabaki. Tekano no mu mahoro no mu ituza ryinshi. Katika amani na furaha na utulivu mwingi. Izina ryawe rikuru rihabwa icyubahiro. Jina lake kubwa lipewe sifa. Mbere yo kugira icyo tuvuga mwikishe bugufi dusenge. Mbele ya kunena jambo lolote tunyenyekeza kwa ombi. Data wa twese uri mu ijuru udukunda cyane turagushimiye izina ryawe rikuru rihabwa icyubahiro. Amina. Tugandagaje kuri uyu musozi icyo twaje gushaka ntabwo ari inka n'imirima, ntabwo ari amafaranga, si no kwishakira ikindi cyubahiro cyose, ahubwo twaje gushaka ubugingo izina ryawe rikuru rihabwa icyubahiro. Amina. Tubarira ibyaha no gukiranirwa, twambike imbaraga zayo muri aya masaha, ibyo tuvuga tubivugishwe n'imbaraga y'umwuka wawe wera, kugira ngo n'ibyo kubaka imitima no kugarura byinshi niba dushima izina ryawe. Amina. Tubivuze byose mu izina rya Yesu. Amen. Nkuko bamaze kubivuga, kama vile walivyonena, izina ni Rwabukwisi Jean. Jina lake ni Rwabukwisi Jean. Ukoka mu Rwanda hano Gisenyi. Anakaa katika nchi ya Rwanda hapo Kisenyi. Ni mwizera wao ngaho. Yeye ni mshiriki wa hapo. Nakiri ubutumwa muri 1993. Amepokea ujumbe katika mwaka wa 1993. Muri icyo gihe cyose ntabwo nigeze mfungwa. Katika hiyo wakati wote hakufungiwa yeye mwenyewe. Nta munyururunzi. Yeye hajua hata prison. Nta n'umuntu turabura. Hata yeye hayasama hata na mtu mmoja. N'umudamu wanje ubu nduzukuruje. Hata na mke wake saa hizi yeye anawajukuu. Nta muntu uraza kudukiza ngo dukiruba. Yeye hakuna mtu mwenye aisha kuya walamula yeye na mke wake eti wanazozana. Ibibazo twaje kugira muri litorero, shida ambao walikuwa nayo waliokuwa wamepata katika kanisa hili ubugorozi ya watengenezaji, ni ibibazo byazanwe n'abantu ku giti cyabo. Ni mashida, yani maswali ambayo imeletewa na watu binafsi. Cyane cyane ndavuga nko guhengeka ibintu bimwe byo muri ubu butumwa. Hasa anasema kupengeka mambo mamoja ya ujumbe huu. Uwo byababazaga kabivugaho bamufataga nabi. Mtu mwenye alikuwa anahuzunika kwa ajili ya vipengele vimoja ambavyo wanapotosha, anayehuzunika kwa ajili na mambo hayo wanamkamata vibaya. Kuko byanditswe mu Migani, ginzi navyoandika katika kitabu cha Mezali igice cha 25 25 umurongo wa 26 mstari wa 26. Ufite Biblia hafi na dusomera iryo somo. Anayekuwa na Biblia karibu atusomesha hiyo. Ni katika kitabu cha Mezali 25:26 wanasema hivi, tosoma ni katika lugha ya Kinyarwanda. Wanasema hivi. Baravuze ngo Imigani 25:26 turavuze ngo umukiranutsi wiyorosha imbere y'abanyabyaha ameze ngiriba ritobamye n'isoko yandujwe. Umukiranutsi wiyorosha imbere y'abanyabyaha ameze nk'iriba ritobamye cyangwa isoko tobetse. Mwenye haki ambaye anajinyekeza mbele mwenye dhambi akina kwamba ni binika kisima ambaye inatoboka. Cyo nicyo cyakire tudashobora kwiyorosha. Ile ndiyo inasababisha tusiweze kujinyenyekeza. Nicyo cyaduteje ibibazo. Na ni ile ambayo imetuletea shida. Bamwe muri twe bitewe no guhora duhanganye n'abayobozi b'itorero. Wamoja baadhi yao kwa kuwa kila mara anapambana na uongozi wa kanisa. Abana bigeze banteranya barambaza bati, watoto wamemwikalisha wamemhoji eti, batariko papa. Sasa papa, urabona ibi bitazatugiraho ingaruka? Wewe unaona mambo haya hata kwa na matukio kwetu? Bitewe no kubona umuntu avuga abantu bose ntibamwumve. Kilichosababisha watoto wamhoji hivyo ni kwa sababu wakati mtu anaposema watu wote hata msikiliza. Akagombye kuvuga kuri byinshi. Angalisema hata mambo mengi.
ariko ndavuga kuri kimwe bavuzeho, lakini atasema kujambo tu moja ambao walisema, kuko aricyo cyanaje kunteza ibibazo cyane, kwa kuwa hiyo jambo nimemuletea shida kubwa sana. Ndavuga ngo ku bibazo by'ikibanza. Atasema kuhusu kiwanja, nakagombye kuvuga ibyo guharabika abantu. Angalisema uende na mambo ya kuharabika ama ya mambo ya kusema watu, kuchafua watu vibaya, o kuita abantu ngo nabaraka, kuita watu jina mbaya eti ni wajusi. Nyuma yo kubyiga cyane tugasanga abarakare ntaho banditse. Nyuma kujifunza mambo hayo wanakutana, yani warakare wenye kasirani hakuna ambapo wanapasa ambapo wanaandikwa. Nuko igihe cyashize ni kwamba muda imeyoma, ndiyo zina mujya mubita n'abandi babita hano muri Kongo. Jina hilo ambao wanawaita na hilo ambao wengine wanaita hapa Mkongo, inzi yuko nza kuritanga nitwaje inyandiko zigaragaza ko ari abarakazi. Angelipenda asome shahiri hapana andiko ambayo inaonyesha kwamba wale ni wenye kukasirikisha. Ariko ni uri tuwa tukiriho tuzanabikora. Uenda kama angaliki mudi napopatikana wende watatenda mambo hayo. Jina ryabo na abarakazi. Jina yao ni watu wenye nasirikisha wengine. Kuko tubona abantu barakaye muri Biblia. Kwa kuwa tunaona watu ambao walisirika katika Biblia. Ariko barakaye biturutse ku banyabyaha. Wale watu wamekasirika kwa ajili ya wenye dhambi, kutokana wenye dhambi. Abo barakaraga si bo bagara abanyabyaha. Wale ambao walikuwa nasirika si wenye dhambi, haiko ndio wenyewe walikuwa wenye dhambi. Abo babarakazaga ni bo bagara abanyabyaha. Bali wenyewe walikuwa wakisirikisha, wale ndio wenye dhambi. N'ubu ngubu Imana irabashima. Hadi leo hii na Mwenyezi Mungu anawashukuru. Avuga abo barakaye. Anasema wale ambao walisirika. Biblia itubwira ko hari byinshi tugomba kubigira. Biblia inasema kuna mambo mengi ambayo tunapaswa jifunzia kwao. Kibazo rero nabo babarakaza. Shida ya wale ambao wanashirikisha sasa. Nabo banditse muri Biblia ngira ngo igihe kimwe tuzabiganaho. Na ni wale ambao wanaandika katika Biblia, wenda imudi inapopatikana tutajifunza kwa ajili ya watu hao. Ndio zina bagiye gukamera biryabo. Jina hilo wasimame nayo iitwe jina yao. Rero reka tuvuge ku by'ikibanza. Acha tuseme jambo kuhusu kiwanja. Kuko no mu masaha mu minota iri imbere ndaza gutaha. Wenda kwa minita ambazo ziko mbele atakuja rudi. Hari kibazo kiri bunyihuta. Kuna jambo ambalo linasababisha rudi mbele wakati. Na siku ya Sabato atarudi mkutanoni. Ku kibazo cy'ikibanza. Kwa swali ya kiwanja. Kibanza cyaguzwe n'umukuru w'itorero. Kiwanja Kisenyi ilinunuliwa wakati yeye alikuwa mzaa kanisa Kisenyi. Ntabwo ari byawe ndi baje bavuga gupapira. Si mambo ya kusema tu kwa kusema sema tu. Uko byaje gishakwa ndabizi. Ginzi walikuwa kitafuta kiwanja yeye anajua. Ibiganiro twagiranye tugira ngo ikibanza turebe ko kugura ibibanza bitemewe nari mpari. Majadiliano waliokuwa nayo kwa kuzungumza kimaandiko kuona kama kuuza kiwanja haikubaliwa, yeye mwenyewe alikuwa hapo. Kubura ko tubigenza tubuza aho duteranira mu ruri ya mujyi wa Gisenyi tukakigura nari mpari. Kuona Ginza alikuwa nakosa fasa ya kusanyikia Kisenyi, wao Kisenyi anakinunua, yeye mwenyewe alikuwa hapo. Nyiri kibanza nari muzi. Mwenye kiwanja alikuwa anamjua. Twari duturanye. Walikuwa naishi pamoja, alikuwa jirani. Abagiye kureba icyo kibanza nari mbarimo. Wenyewe alienda ona ile kiwanja na ilikuwa baadhi yao. Abasinyeresi y'ikibanza tukigura nari mpari. Wenyewe walisahihi kuresi. Naye mwenyewe kwa hiyo kiwanja anaponunua alikuwepo. Amafaranga yatanzwe y'abakomisioneri ndayazi. Na pesa za komisioneri zenye zilipaniwa kwa ajili ya hiyo kiwanja yeye mwenyewe anazijua. Byose ndabizi ntacyo ntazi. Mambo yote anajua, hakuna mambo ambayo hajui. Ariko ikibazo kije kuba kibibanza byaje. Jambo lilipotokea sasa ya viwanja, ntazi nuko byaje. Na hajue kama hiyo shida ilitokea namna gani. Nanjye nabonye bije bingwaho. Na yeye mwenyewe aliona shida zinakuwa ikimwangukia tu. Baza bavuga bati abakongomani basaze ku bibazo by'ibibanza. Wakija akisema kwamba wakongomani ameshakuwa wehu ni wasire kwa ajili ya viwanja. Bati rwose batumereye nabi. Eti wametutesa vibaya. Uretse ko nyuma twaje kumenya yuko babaga babyigiye hamwe muri conference general. Wena nyuma ni hapo aligundua kwamba walikuwa wamejifunza mambo hayo pamoja wakiwa katika mkutano mkuu general conference. Bagafata umwanzuro wo kugurisha ibibanza. Wanachukua mkataba kuujisha viwanja. Bari hamwe n'abanyarwanda. Wakiwa pamoja na Wanyarwanda. Naho ubutumwa bwageze intumwa zo hirya no hino zaje. Na wamitume wa huko katika menshi tofauti ambapo habari njema ilifikia wote wanawako hapo. Ubwo bagafata umwanzuro wo kugurisha ibibanza. Wanachukua mkataba ya kuuzisha viwanja. Barangiza bakaza bati na bakongomani. Wanapomaliza anasema kwamba ni wakongomani ndio wamesema hivyo tu. Ndetse nabizera bakarakara cyane. Na washiriki hapo wanasirika sana, wakanasirika sana.
mbese uburakari ubungubu bafitiye mwebwe, akiwaambia kwamba kasirani ambao wako nayo juu yenu kubw'izina babahaye ryitwa barakari, kwa ile jina mbaya ambao ni wapamba ambao ni wajusi, yani wenye kasirani, wanaitwa Bahutu, na tena wanaitwa Wahutu. Rwose ubungubu muzi yuko ku ruhande rw'abantu b'Abatutsi muzi yuko bakundaga amateraniro. Mnajua kwa upande wa Watusi hao walikuwa napenda hasa mikutano. Abapagani b'Abadiventista, iwe ni wapagani iwe ni Adventista, walikuwa napenda mikutano. Ariko ntekereza ko ubu bahagurukije mutabana na batatu. Lakini anawaza kwamba wanapowasimamisha nyinyi hamwezi wapata hata watatu. Anga haduturi. Wa hapa eneo ambao tunaikalia hapa Mushaki. Ntekereza kari ntawe mufitiye. Anadhani kuwa hamuna mtu, hamuna deni ya mtu. Nta no mwambuye. Na hamuna mtu ambaye mnapora mali yake. Ariko barabaharibitse. Lakini wamepamba jina mbaya sana, wamewaharibu sana, kuwachafua vibaya. Hata kwa Imana hari kigiye gukora. Huenda Mwenyezi Mungu kuna jambo ambalo atatenda. Iryo zina ribi kabavaho. Jina hilo mbaya inawatoka hako. Tunasenga ngo namwe mubigiremo uruhare. Na wanaomba kusudi nanyi muwe nafasi. Uko tubizi, jinsi unajua, haba mu Rwanda, iwe ni Rwanda, haba muri Kongo, iwe ni Kongo, nta murimo wasanga uri gukorwa n'Abahutu gusa, Abatutsi batawuri. Hakuna kazi yenyewe inaweza kutana inafanywa tu na Wahutu tu bila Mutusi. Haba abanyonzi, iwe ni wendesha kinga, haba abamotari, iwe ni wamotari, iwe ni washoferi, muri biro, iwe ni mu biro, kwa Perezida wa Republika, iwe ni kwa Perezida wa Republika ya Rwanda, hose wahasanga Abahutu n'Abatutsi. Hapo unaweza kutana Watusi na Wahutu. No mu madini yayobye, hata na katika madhehebu yaliyopotoka, hose barahuri. Wale Wahutu na Watusi wanakutania ndani. Iteraniro ry'abagorozi. Lakini mkutano wa watengenezaji tigeze ripanga kwici hamwe na rimwe, ambayo hayo haikupanga hata kuharibu msingi mmoja. Je, amateraniro yanyu ngiyageramo byarambabaje. Yeye mkutano yetu alipofika ndani alihuzunika sana. Ibi bintu bitari muri politike z'isi, mambo yenyewe iko katika siasa ya dunia. Muri Kongo birashaje, katika Kongo yamezeeka. Mu Rwanda birashaje, na Rwanda yamezeeka. Aho biri naho politike zabananiye, kwenye biko na kwenye politike, yani siasa imewashindia. Ariko mu bugorozi biruzuye, katika matengenezo siasa iko ndani. Ibi birababaje cyane. Mambo haya yanahuzunikisha sana. Bene data bakoze ikintu kibi, wandugu wamefanya jambo moja mbaya sana, na Mwenyezi Mungu ahurumie. Ntabwo mufite ibinyoma birutije b'Agatolika, hamuna uongo ambaye nazidi wa Katolike. Na ibintu bitagahinda. Mambo haya yanaleta huzuni, hata na kulia mtu anaezilia. Ntabwo byari bikwiriye kuba muri iki gihugu. Mambo haya hangelipashwa kwa katika nchi hii. Mu myaka yashize nta Mututsi wageraga hangaha. Katika miaka zilizokwisha hakuna Mtusi mwenyewe alikuwa anafika huku. Birazwi yuko bari baragiye n'inka zirashira. Vinajulikana kwamba walienda na hata na ngombe zikaisha. Twageze hano duraniona nabaga. Walirudi ona hapa kabisa, ni hapa alikuwa na akiketi. Mzee wanjye bahari haru. Mzee wake anakaa hapa juu. Hari haruguru dore nagiye kunywa amata mu gitondo. Hapo juu ona alienda kunywa hata na maziwa asubuhi. Ni mu rugo. Hapa ni nyumbani. Abantu bose baranzi. Watu wote wanamjua. Ariko ntabwo lenzi ku kino kintu cyaba hano. Lakini alikuwa anajua kwamba jambo hili linapaswa kuwa hapa. Nibi bintu byo kubagwana moko na mbere yuko twambuka nta byari bila. Na mambo ya ubaguzi wa ukabila alikuwa anajua kama kabla hawajavuka mambo haya yalikuwa na hayako hapo Kongo. Nabutse njya mu Rwanda, umwana wanjye n'umudamu nari mufite ari umwe, namusigiye bene data b'Abahutu. Alipotoka hapa kivuka Rwanda pamoja na mke wake, mtoto wake wa kwanza alimwachia Wahutu, ndio walibaki naye. Bene data bamaze kwambuka, wandugu alipovuka, nabanaga na muramu wanjye, alikuwa anaishi pamoja na bofre yake. Wajaga kubwiriza mu nsisiro z'Abahutu. Walikuwa naenda hubiri katika vilaji za Wahutu hapa juu. Wakiwa hao wenyewe. Na Mututsi wari uhari. Bila Mtusi hata mmoja. Umudamu wanjye za mke wake alipokuja, nsanze mu Rwanda, alipomkutana Rwanda, aherekejwe n'Abahutu. Alikuwa amesindikizwa na Wahutu. Ariko iki kintu kingaragariye muri iyi minsi 3, lakini jambo ambaye imezihirika mbele yake katika siku 3, jambo hilo amuhuzunikisha sana. Na msikia kwamba inamuhuzunikisha sana. Tufatanye gusema kino kintu. Tusaidiane kuomba kusudi jambo hili likwishe. Hari sura mufite mu irangi. Na kama kuna sura, yani picha mbaya ambayo mko nayo ikwishe. Bavani mwereka tuvuge iby'ico kibanza. Wandugu, acha tuseme kwa ajili ya kiwanja hicho. Bakimara kuvuga ngo byazanwe n'Abakongomani. Waliposema kwamba mambo hayo yameletwa na Wakongomani, umwe yaraje aravuga ati, mmoja alikuja akasema eti
niba babazi iby'ikibanza muvuge ko ikibanza ari cy'abantu batatu. Wanapowauliza mume mmoja akaenda kiwaambia kwamba wanapowauliza kuhusu kiwanja, nyinyi msema kwamba kiwanja ni kiwanja watu watatu ndio walikinunua. Bose babyemeranyeho. Walipoitisha wanaume wote wakikubaliana hivyo, bihamwa n'abatabizi, na watu bikeshuhudiwa na watu wenyewe hawajui bati kibanza ni cya batatu, eti kiwanja ni watu watatu. Byabaye aho tutabyumvikana, mambo walikuwa tu pale na hawasikilizane pamoja. Ibintu byo gushwambagurana imbere ya rubanda, mambo ya kuzozana mbele ya watu wengi, kubeshuza imbere y'abantu benshi na kukanusha mbele ya watu wengi. Ntari nakwicara nkweretse kamakosa kabla haja kuikalisha itakuonesha makosa yako. Bije binyohera cyane kuyeye haikuwa butamu ndani mwake. Yeye nicaza bene batamwe bagiye babizana, alikuwa kiikalisha ndugu mmoja ambao alikuwa analeta mambo hayo. Ni ibintu bamuvuga ni biki, anawaambia mambo haya ambayo mnasema ni mambo gani? Mbona ni dhambi za bure? Iki kibanza ko tutazakijana, kiwanja hiki mbona tutaenda nacho hata mbinguni? Bana ya makala mushiraho na hiki. Anawaambia makala ambao mnajibebesha ni ya nini? Bakambwira bati, bana waambia eti turamutse tuvugishije ukuri, tunaposemesha kweli tukavuga ko kibanza ari kitori, tunasema kwamba kiwanja ni ya kanisa. Ubwo twaba turi kuganira bakambwira ati rwose ni kitori. Wanapozungumza anamwambia kwa kweli ni kiwanja kanisa, bati ariko tuvuze ko ari kitori, lakini tunaposema kwamba kiwanja ni ya kanisa banaweza kiujisha. Kinone kigurishwe twatera. Je, banapoujisha kiwanja hiki sisi tunakusanyikia wapi? Avuga ndi se none murarenge itorero, murarengera itorero mu rwego rwo kubesha. Anasema je, sasa hapa muta kusemea kanisa kwa ajili ya uongo? Barakomeje babesha, waliendelea kwa kudanganya. Nyuma ya hapo haje kuuza komisiyo ivuye Bukavu. Kulikuja commission ya kutoka Bukavu, yaraje barambisha ko yaje. Commission ya kutoka Bukavu, yani komite wakemuvicha kwamba imefika Kisenyi. Byabaye nka bya bindi byahabuna harya waundi yabwiraga ngo ntahanura amahoro ninde bamuhanuzi. Ilikuwa saa ile ya Ahabu na Mikaya, bati ntabwo tubivuga, ntabwo twamubwira kuko ntabwo twahuza. Eti hatuwezi maambia sababu hatuwezi ambatana, hatuwezi sikilizana. Kandi kuko ntitwari guhuza. Kwa kweli na hawangelisikilizana tu. Umwizero umwe yaje kumamagara nyuma. Muamini mmoja alimuita nyuma ya hapo, ati komisiyo y'Ibukavu yaje huta. Akimwambia commission ya Bukavu imekuja, harakisha. Ati hute cyane, harakisha sana. Harugusi ubuvuzi. Ilikuwa siku ya utunzaji. Bija kwigisha abarwayi. Angalienda fundisha wagonjwa. Abwira ni ndakinyihutara ndazi saa yo kwigisha. Akimwambia kwamba hakuna jambo la kuniharakishia ya kunikimizia kwa sababu muda wa kufundisha inawadia. Isaha zigeze kuko naraje. Saa zilipotimia yeye alikuja, nsanga bahageze. Akikutana hao wamefika hapo. Ninjira mu iteraniro ryao. Akaingia katika mkutano yao. Wavuga ibyabo. Wakesema mambo yao. Babazaho bashaka kubaza. Wakiuliza kila mtu mwenye anapenda uuliza. Mukuru babashije Benwa bamugezeho kuko nawe bari bamutumije. Walipouliza Benwa kwa sababu naye alikuwa amemualika, Benwa aravuga ati agiye kuvuga andangaho umugabo. Benwa alipenda sema akepana huyu mwanaume kama mshuhuda. Cyakora cyo gihe twari twaratandukanye. Na ile siku kweli walikuwa wametengana. Ati uwari umukuru w'itorero ni Rwabukwisi. Eti mutu aliyekuwa mzee kanisa ni Rwabukwisi. Umukuru w'itorero abuze uko abigira ati ngaho na Rwabukwisi navuga. Na mzee kanisa alipokosa kinzi ya kufanya akisema na Rwabukwisi anene basa sema. Bamwe muri iyo komisiyo bari baraha. Anadhani kwamba pamoja kwa ile commission walikuwepo. Cyo navuze barabisi. Mambo ambayo alisema wanajua. Narabihangani. Aliwavumilia. Naravuze ni bene data. Alisema wandugu, mwebwe turi hamwe. Nyinyi tuko pamoja. Singiye gushwambagurana namwe imbere y'abanyamahanga. Siende zozana nanyi mbele ya mataifa. Muvuge ibyo muvuga. Museme mambo ambayo mtasema. Cyakora niba mara kugenda, kwa kweli wanaporudi mwavugisha ukuri mwabesha, mnaposema ukweli ama uongo, tuzavugana bagiye. Sisi tutazungumza, yani tutajadiliana wanapoenda. Kuko numvaga ko ari ibyo bakongomani. Kwa kuwa yeye alikuwa anajua tu kama ni mambo tu ya wakongomani. Alikuwa anajua tu ni wakongomani ambao wanaleta shida. Anasema yeye hasemi pamoja nao mbele ya mataifa. Ndabaha urugero. Anapatia mfano. Umugabo umwe twari dufite umukuru w'itorero. Mmoja ambaye alikuwa nao mzee wa kanisa. Muri conference baramurega. Katika mkutano konferensi akimstaki. Kwa yaburanaga imirima ya Zakari. Kwa kuwa alikuwa akisamba shamba katika eneo la Kalehe. Ngwafungisha abantu. Yeye alikuwa akiingiza watu kwenye jela. Intumwa z'abakongomani uko zari zibizi. Wamituma wakongomani alikuwa anajua mambo hayo. Baravuga bati rwose uriya muntu warafungisha abantu baheze mu nyururu akaba ari umukuru w'itorero bite byaje. Wamituma anasema kwamba ule mtu mwenye anafungisha watu kila mara wanabaki ndani ya jela. Sasa ni vipi nyinyi?
noneho abanyarwanda bo kugira ngo baze babone ikibazo kandi nabo bakizi, wale Wanyarwanda wakuje nao waone swali, kwa sababu nao walikuwa wanajua mambo hayo. Batabakongomani banza umukuru w'itorero, wanasema kwamba Wakongomani hao wanachukia mzee wa kanisa amemkataa. Ile ilikuwa ni mambo ya kufarakanisha watu, eti kwa kweli wamemchukia, eti hawezi kuwa mzee wa kanisa. Washiriki hao kabisa akipana juu kwa hali ya juu sana. Wamituma alipokuja sasa, wakiitisha watu wa moja wa moja, wamituma wakawasikilizisha mambo haya ikiwa usiku, eti kwa kweli napasha toka. Mwanamume kwa ajili ya huzuni naye kufika katika baraza hiyo. Wakongomani hao wakinyamaza walipo muondoa kwenye Wanyarwanda wakimtosha kwenye hiyo uzee wa kanisa. Wanyarwanda akasema wamemtosha kwa ajili ya Wakongomani, ndio wamesema hivyo. Anatafuta kuonesha picha jinsi hao walikuwa wanasababisha na washiriki wa wachukii. Mambo haya yanahuzunikisha sana. Na hakuna hata siku moja aliponyamaza kwa kutowaambia. Nyuma ya hapo banga ko twicara ngo tubiganire, wakikataa ili waketi wazungumuze kwa jambo hilo. Barabeshe ibyo babeshe birashoboka, wakidanganya mambo ambao walidanganya akiwezekana. Abantu bagerageje kubivuga barabyanga, watu walipojaribu kusema wakikataa gose ku ngufu, kwa kingufu tena. ndetse da komisiyeri bona ndera bakura aravuze atari ko se icyo kibanza muvuga ngo ni cya batatu. Hata na commission mkiwemo ndera bakura asema kiwanja, mbona mnasema ni kiwanja watu watatu? Bahagurutsa bene cyo bakabura. Si tunaposema wenye kiwanja wasimame wanakosekana, mukavuga ngo mushaka mwakigurisha. Mnasema mnapopenda mnaweza kuyujisha, mwakigurisha mukayaha abandi, mnaweza kiwanja hicho mnakipatia special, mnazipatia wanani na hamjui wenye kiwanja. Nangi bwaye ndarababaza nabaha imisiri, na yeye mwenyewe alipotia muda wa siku 7. Munshaki mu misiri munshakire bene katika siku 7 mnitafutie wenye kiwanja. Misiri ndio yarangiye ntabo babo, muda wa siku 7 ilikwisha bila kupata hata mtu mmoja. Bila harimu mwijima, mnumbike bakilia ndani ya giza. Hadi leo mambo yako katika giza. Siko namwe mumbabaza. Nanyi kuna nafasi ambapo mnamuhuzunikisha. Mnapoendelea sema mambo ya kiwanja, kugira ngo babigurishe mukiranuke mutakire hamwe nabo. Mnapenda kiwanja ikiujishe na mkisha nyinyi msikilizane, hamuko tena pamoja nao, kubera ko mutagira mutitirirwa ibibanza, kwa kuwa nyinyi viwanja waseme kama ni vyenu. Muri nibyo nubo bagurishije, sinzi niyo barayabaha. Na viwanja ambavyo wanasema wameujisha, je, wamepatia pesa hizo? Biracyabahangayikishije kweli. Sababu gani sasa viwanja nyinyi vinawatia juu juu? Urubanza bakaba babasuzuguye. Mbone kulikuwa hukumu wao wamewazarau. Ni provisoire urubanza ko rwatiwe. Hata kama ni provisoire, yani ni ya muda, hata mbona wamesema. Je, na hizo pesa nyinyi mtasema tuwarudishie pesa? Habuza abayashinja mugiteranye. Mbone kulikosekana watu wenye hivyo viwanja kama ni vile mngaliki pamoja. Biza kuvumburwa n'abanyabukavu mwana. Na viwanja vikizirika watu wa Bukavu wanapovishuhudia, ibyo bizabamarira. Je, mama atafanyia nini? Turi hano ku Mushaki, walipokuwa hapo Mushaki, bene data twasenganaga barabizi. Wandugu ambao walikuwa na sali pamoja wanajua mambo hayo. Ndio umuntu witabiraga guhinga ibya. Yeye alikuwa mtu ambaye anajitoa kwa kufanya viporo kwa kulima. Viporo vya kanisa. Waragendaga tugahingiria hivi. Walikuwa naenda lima huko juu. Nigeze mbona gatoya ari hano. Aliona katoya na iko hapa. Twagura ginka. Walikuwa nauza ng'ombe. Twagura mahene. Wananunua mbuzi. Kuvayo hari n'inkoko baduhaye. Je, tulipoenda toka kule kuna mbuzi ama kuku ama walitutolea? Sengero mwashize mwubatse baba hari. Kanisa ambazo nyinyi mlibaki mnajenga walipata hata sehemu. Mnaniwe kuwazwa na bizera bari kurimbukira. Mnakosa uzunikishwa na washiriki wenyewe napotelea kule. Nyinyi mnahuzunikishwa na viwanja ambavyo nyinyi mmewacha. Kitwongera kubiburana. Sisi viwanja tuachie. Bali sisi tusaidie watu ambao wametekwa nyara huko, sisi tuwanyang'anye hao. Kwa bizagaragara ko natwe turababuranyi b'ubutaka. Na sisi tukiendelea sema hivyo wataona kwamba sisi tunasambia udongo. Yeye kugeza ibyo banza na bitesha gati. Hadi leo yeye mambo ya viwanja ametupa mbali. Kwa bene data wao bageze hateye agahinda. Kwa kuwa ndugu ambapo wanafika ni fasi mbaya kuporomoka. Acha mama ambayo wako nayo baki nayo. Sisi tuhuzunikishwe kwa ajili yao tu. Mambo ya viwanja chini. Rero mfite byinshi byo kuzaba. Yeye na mambo mengi ya kusema. Ubuhamya.
ya ushuhuda, harimo guca, na ile ya kutenga, harimo kuba abarakaza, na kuna ile ambao kusema wenye kusirikisha, n'ibindi byinshi tuzatekereza, na hata na mambo mengi ambayo tutasema hako tukiwa na muda mzuri. Ngaho Imana ngidufashe, Mwenyezi Mungu atusaidie, duhe ubwenge buzima, atupe akili niyo sambamba, n'abantu bakiriye ubutumwa, tukue kama wale ambao wamepokea habari njema, mu bwenge nk'abantu bize Biblia, tukue kama wale ambao walisoma funzo wa Biblia. Imana idufashe, Mwenyezi Mungu atusaidie, atupe baraka katika jina la Yesu.